चला पथ 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 को जगह मो घर को तमे मा झियो दीटा आस्थल के जानी मो घर लक्ष्मी चली गला सत कहलु बो बापा कौन सतरे साप कामुड़े अरे तम मानक पछरे मु अछि अर्थ बल बुद्धि सब मु खर्च करी तमे सब खाली ना को मात्र एथर तो जितिया बाटटा आगुर खोजी बाहर करियो पड़ियो नाई आज्ञा ये रास्ता कामटा नहीं बेली गाँ लोक केते कौन कहते आज्ञा गोटे सब मु खाई गली गोड़े मुठे पड़ुनी ये तम साबी पे पात्र मिलबेनी बोली मो झियो कोन बुढ़ी होबा ना कोन म तम कोन गंजेई खाइछ की एटी मु खबरदार तुम कहि दउची सेमिति हेले मा झियो दी जण को विदा कर देबी हां ए बुझिला मधु भाई आम साई पुओ झियो को भितरे रतनी प्रथम थर मैट्रिक परीक्षा देछि ता ठीक कथा जे अरे झियो तो झियो पाठ सिना पढ़िबो हेले कथारे परा अछि झियो जन्म पर घर को तापरे झियो जेते शीघ्र हम उठे देबा सेते हम पई मंगल ना कोन कहजे सुनु ता तो सत कथा जे बाबू हेले रतनी सेई एका जिद से बाहा हबनी पाठ पढ़िबो भलो कथा रतनी जहा बुझिची ठीक बुझची एई देखु ना हम अवस्था भोट बेले किए केते कोन कहूची कोउटा ठीक कोउटा भूल आमे कोन जानि करूचे पाठ दियखर पढ़िदिले सिना हे थांता हेले आमे जेउठी सेइठी अरे कथारे अछि चेई सोइबो जे ताकू उठेइबो किए एणिकी आम कथा आमको ही बुझिबा को पड़िबो अरे वाह ये समस्त तो यही थी आउ को हां आउ सब भलो तो हमर आउ भलो कोन आज्ञा कार सिना पक्षे जनराति हेले आउ पक्षे अंधार आमर तो सबुदिन अमावास्या अरे बाबा ये अमावास्या पूर्णमी ये समस्त जीवन तो आसीबो हाँ ये सादे पचारुथिले तमन गाँ रे जा सब हवा कथा सब ठीक ठाक होची तो आपण कोन सचक्षरे देखि पारुना कि बाबू नलिनी बाबू तो बड़ बड़ कथा कहि गले ऐसा करिवु तेसा करिवु सिए तो एबे स्वर्ग रे आम पई भगवान भरोसा नलिनी बाबू हमर हठा चली जियो बोली किए कोन जानी थला बुझले आज्ञा जेते हेले तांको अपूर्ण काम हमको करियो को पड़ियो ना किरे साधु आज्ञा तू कौन खाली उल्टा मोल्टा कथा कहचु अरे टिके सीधा कह आपनकर सळा परा ए रास्ता काम नै छंती टिके वर्षा हेले आंठे आंठे पानी रास्ता काम सरीनी अरे बाबू देखिबू केमिति रास्ता तैयारी हबो मते सबु दिन मने पकाउथबू हो बाबू सरपंच इलेक्शन केबे होउची बुझिलु शांत कर तो ऊपर भारी दर्द टिके बुझी सुझी किरी काम करूथिबू कहा कथारे भासी जीवु नहीं नहले पछतेइबू हां आज्ञा थरे सिना हुडिलु बुझिलु सने अरे तो पे सबु बेले शांत को द्वार खोला जेते बेले दरकार पड़िबो आसीबू ये सने
ये ये तो झियो कौन गोटे मैट्रिक परीक्षा देछि परा ହଁ ଦେଇଛି ଫଳ ବାହାରିନି। ଭଲ ଭଲ ଆରେ ଭଲ ପଢୁଛି ପରା ପାସ୍ କରୁ ଆରେ ତାର କଲେଜରେ ପଢିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଦବାନି ହଉ ଏବେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆସନ୍ତୁ किरे सने किरे शांत ନମସ୍କାର। ଆଉ ବେଳଟାରେ କେମିତି ଶାନ୍ତ अरे आमर गोटे बेल बड़ कणा ये हजिला बलद खोजिला फासे तोरी पाखकू आसीछु এই তো तू तो सबुबेले सेई कथा कहबू तो कथारे आदौ बाड़बता नाही एइटी शांते आम दी जन को खासे तोरी पाखकू पठेइसले ମୋ ପାଖକୁ ମୋ ପାଖରେ ତାଙ୍କର କି କାମ ଅଛି? तू तो जानिछु अकाल रे सरपंच नलिनटा चली गला गला इलेक्शन रे 51 भोट रे केवल तोरी पई आमे जीतिल एथर भी तोरी भरोसा रे आमे आसीछु ସେ ବେଳ ଅଲଗା ଥିଲା। अरे नाई 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 से बेल एबे भी अच्छी बुझिलु सनेई अरे समय बदले नहीं आमे मनीष जहा बदलू बुझिलु शांत खबर पठेइछ तू भी एथर तांकु सहाय्य करिबु आउ सेति पे जहा चाइबू तते खबर देले शांत को नहीं देखा करी ହଁ ଯିବି ଆଜ୍ଞା। बुझिलु सनेई ए कथा जेमती तो आम छड़ा आउ केही न जानती तू देख को पानी कोठी की जाउची भलो भलो मो कथा मने रहिला तो आज्ञा एई साबी नवघन प्रधान भाणीजी रतनी आउ साबी ये दुहे मिसिगिरी तो गाँ टाक उठा पका करूछंती केबे आसे मोड़ा केबे आसे छोड़ा मनीष बाटो ए बाटो साथी तारा जीवन सारा से चालिछि चलिबो जीवन सारा से चालिछि चलिबो सरिबा जाए तो पथ चला पथ चला पथ चला पथ चला पथ चला पथ चला पथ बो तू एते राति रे छिड़ा के कौन भावुଛୁ बो तू कांदुଛୁ काहेकि ସେମାନେ କାଲି ମୀନାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ମୁଁ ବାହା ନ ହେବା ଯାଏ ମୀନା ବାହା ହେବନି ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରିଛି ତୋ ବାପା ଥିଲେ ତୋ ବାହାଘର କେବେଠୁ ସରନ୍ତାଣି ମୁଁ ନାଚି ନାଚୁଣି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ମୋ ବାପା କହିଥିଲେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କରିବି ଆଉ ମୁଁ ବାହା ନ ହୋଇ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବି नाइलो तू सेमिति कहनी चला पथ
ଏ ରାସ୍ତା କାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ପଇସା ସେ ଜାଣିଛି ସବୁ ତକ ପଇସା ଯେମିତି କାମ ହବ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା ସାବିନାନୀକି ଧରିକିରି ହେଲା କି ନାହିଁ। ଇଏ କୁଆଡେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ଚାଲିଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କେଜାଣି ରାସ୍ତା ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଆଗରୁ ଭଲ ଥିଲା ରାସ୍ତାରେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ନେଇ ଯାଇ ହେଉଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅ। ଆରେ ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଶଙ୍କର ବଳିଆର ସିଂ ଏ ଗାଁଟାକୁ ତ ଖାଇକିରି ଚଳି କରି ସାରିଲେଣି ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ପେଟ ପୁରୁନି ତାଙ୍କର। ପୁଣି ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ଛିଡା ହେଇଛି ମହେନ୍ଦ୍ର। ହଁ ସେଇ ସନେଇ ଭାଇ ଦନେଇ ଭଗାରି ସାଜିଲା ନହେଲେ ନଳିନୀ ଜିତିଥାନ୍ତା। ଏଥର ସେ ଭୁଲ କରିବାନି ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ବାଛିବା। ଆରେ ଏ ସନେଇ ଭାଇ ଶଗଡ଼ ନେଇକରି ଯାଉଛି। ଝିଅଟା ତାର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ସନେଇର ଇଚ୍ଛା ସେ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତା ମା ଅଡ଼ି ଧରିଛି ବାହାଘର କରିଦେବ। ହଁ ସିଏ ବି ଗୋଟାଏ କଥା ଝିଅକୁ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ପାଠୁଆ ଜୋଇଁ ଦରକାର ସେଇଠୁ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ରତନୀ ବାପାକୁ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଲୋ ମା। ସେ ମହେନ୍ଦ୍ରଟା ବଡ଼ ବଦମାସ। ଶଙ୍କର ବଳିଆର ସିଂ ଯାହା କହିବ ସେ ସେଇଆ କରିବ। ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଅଫିସରୁ ଟଙ୍କା ସାଂକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ସେ ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଗଲା ରାସ୍ତା କାମ କାହିଁକି ହେଇନି? ନାଇଁ ଲୋ ମା ସେ ରାସ୍ତା କାମ ହେଲେ ହଉ ନହେଲେ ନାହିଁ ସେଥିରେ ତମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉନି। ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ କେବେ ହବ? ସବୁ ଟଙ୍କା ଖାଇ ଦେଇଥବ ତମେ ସାବିଆ ପାଇଁ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ବତେଇ ଦିଅ ଏ ରାସ୍ତା କାମ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ହବ। ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଏଥରକ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ଛିଡା ହଉଛି ଆଉ ସେ ବଳିଆର ସିଂ ଏଥର କୁଆଡେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହବ। ସେ ମହେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏଥରକ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହବ। ହଁ ହଁ ଠିକ କଥା। ନାଇଁ ଲୋ ମା ତମେ ସେ ଶଙ୍କରଟା ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଲାଗ ନାହିଁ ସେଇଟା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ କେତେବେଳେ କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ କରିଦବ କିଛି ଠିକ ନାହିଁ। ନାଇଁ ମଉସା ତମେ ସେମିତି କୁହନା। ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଡରୁଥିବା ସେମାନେ ଆମକୁ ସେତିକି ଡରୁଥିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନଙ୍କର ଟିକେ ହେଲେ ସାହସ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ସବୁ ଯଦି ଏକଜୁଟ ହେଇଯିବା ନା ତାହେଲେ ଏମାନେ ସବୁ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ଜାକିକି କୁଆଡେ ଲୁଚି ଯିବେ। ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସେ ଏକୁଟିଆ ନିଜକୁ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ ଭାବୁଛି ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋକା। ଅପା ଆଜି ପୁରା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରୁଛି ହେଲେ ରତନୀ ଏ ଯାଏ କାଇଁ ଫେରିନି? ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ପାସ୍ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? ରତନୀ ପାସ୍ କରୁ। ସିଏ ପାସ୍ କରିକି କଲେଜରେ ପଢିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଯିବ। ସାବିନାନୀ ଏମିତି ଧଇସ ହେଇକି କାଇଁ ଦୌଡୁଛୁ? ସାବିନାନୀ 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 ନା ଜପୁଥିବୁ ନା କ'ଣ ହେଇଛି କହିବୁ? ତମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କରିଛ। ହ୍ୟାଲୋ ମୋର ପାସ୍ ଫେଲେ କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? ମୋ କଥା ଛାଡ଼ ତୋ କଥା କ'ଣ କହ? ନାନୀ ତମେ ମତେ ପଢଉଥିଲ ମୁଁ କ'ଣ ଫେଲ ହେଇଥାନ୍ତି? ମୁଁ ବି ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କରିଛି। ସତେ ମୋ ଦି ଝିଅ ଆଜି ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସତେ ନା ମା? ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ସବୁ ସବୁ ତୋରି ପାଇଁ ସାବି ନହେଲେ ରତନୀ କେଉଁଠି ଆଉ ପାଠ କୋଉଠି? ସେ ନିଜେ ନ ପଢିଥିଲେ କ'ଣ ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତା? ମୁଁ ପରା ସବୁଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଥାଳି ଯାଚେ ଆଉ ଇଏ ତା ବୁଢୀମା ପାଖରେ ବସି ସବୁଦିନେ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖା ଭାଗବତ ପଢି ଶୁଣାଏ। ଠାକୁର ଜମା ନିଷ୍ଠୁର ନୁହଁ ମୋ ମା। ସତରେ ସାବି ବାପା ତମେ ଆମ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ। ମାଉସୀ ଦିନେ ତୁମେ ରତନୀକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲ ନା ହେଲେ ଆଜି ସେ ପାସ୍ କରିଛି ବୋଲି ଗୋଡ ତମର ଖୁସିରେ ତଳେ ଲାଗୁନି।
ସତରେ ମଳୟ ତମ ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଆମ ଗାଁ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ତୁ ଯାହା କର ଗାଁ ଗାଁ ଆଉ ସହର 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 କେବେ ଗାଁ ହବନି କି ଗାଁ ସୁଖ କେବେ ସହରରେ ମିଳିବ। ଆରେ ଠିକ କହିଛୁ। ମୁଁ ଯେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିବି ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଜମା ନଥିଲା। କାଇଁ ତୁ ପାଠ ପଢିଲୁ ତୁ ପାସ୍ ହେଲୁ, ଯିଏ ପାଠ ପଢିବ ସେ ପାସ୍ କରିବ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ସେ କଥା ନୁହେଁ ସାବିନାନୀ, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପାଠଶାଠ କିଛି ହବନି। ଆଉ ପୁଣି ପାଠ ପଢି ଲାଭ କ'ଣ ଯେ? ଏଇ ତୋ ବୁଢିଆକୁ ଦେଖୁଛୁ ତ ସେ କେତେ ଖୁସି ହଉଛି। ତୁ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟଟେ ପଢିଦେଲେ ଖୁସିରେ ତା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡି ପଡୁଛି। ସାବିନାନୀ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଇ କହୁଛି ଭାଗବତ ସାଙ୍ଗକୁ ତୁ ମତେ ପେପର ପଢିକି ଶୁଣା। ହଁ ସାବିନାନୀ ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ତମ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିବି। ଏଇ କଣ ତୁ ମୋ ନାନୀ ନା ମୁଁ ତ ନାନୀ? ତୁ ଯିବୁ ମତେ ଛାଡିବା ପାଇଁ? ମୁଁ କଣ ଛୁଆ ହେଇଛି? ମୁଁ ତମ ନାନୀ ନୁହେଁ, ତମେ ମୋ ନାନୀ। ହେଲେ ନାନୀ ସେ କଥା ନୁହଁ, ଶୁଣ। ଭାରି ବଡ ବଡ କଥା, ପାଠ ପଢେଇଲା ବେଳେ ତ ଏତେ ଜୋର ବାଡଉନ। ଆହୁରି ବାଡେଇବେ, ଚାଲ ଚାଲ ତୁ। आपण कौन रास्ता रे जाउथवा लोक मानकु देखि पार नांती? देखंतु रास्ताटार जे आपणकर ही अधिकार अछि एकथा भाबिबा ठीक न। आपण बड़ लोक, मोटरसाइकिल रे उड़ीबा लोक, हेले रास्ता रे चालुथवा साधारण लोक मानक पई आपणक मन रे टिके दरद रहबा दरकार। दरद गुड। ताहले आपण नवगन प्रधान भाणीजी सावित्री देवी आ आपणक शिष्या रतनी आपणक दयारु मैट्रिक पास। एक कथा सहित तार कौन सी सामंजस्य नहीं, ता छड़ा ताहारी दयारु किए पास करेनी। गाड़ी रा हॉर्नटा हठात खराब हो गला। मु सुनिली आपण कुआडे अंचलर लोक मानकु गोटे नुआ बाटरे जीवा पई ठिकाना बतै दउचंती। सबुदिन जे शंकर बलियार सिंह आ ता सुजक्य वंशधर मलय बलियार सिंह रा राजूती चलीथिबो सेमिति भाबिबाटा भूल। चलो सबनानी आमे एठु जीवा। सुनंतु आपण ए गाँव झील नुहति, ए गाँ कथार मुंड खेलतु। ता छड़ा निया सहित खेलिले केवल आपण नुहति, आपण सांगे जो मान अच्छी जली पोड़ी पाउंस हो। आपण भी मते जानी नाहंती, मु मेघवती कन्या। मु खाली डाकी देले आकाशरु सब मेघ ओल्है आसीबे। खाली निया लिपिबनी परम ता सहित एमिति मुसलधार वर्षा हबो जे समस्त को भसे। देखा जाऊ मेघ उपरे आपणकर केते भरोसा। निया पानी रे लड़े रे सबु बेले निया हारे। मु आपन क्षमा मागुचे, सब दोष आमर। बहुत है गला बस। साबिनानी तू से कहीं जवाब दउतलु कहलु? से माने जम्मारे भल पिला नुहंती। तते थरे कहली परा एमानंकु तू जेते डरुथबु से माने हमकु सेतिकी डरुथबे। हो ए सब छाड़े, तू मो संगे आसु आसु बहुत बाट को आइलुनी। तू एठु फेरी जा, मु एठी अनैछि। जाउछि तमे जीव तो? हां जा। तू जहा कह मलय से संगे जो व्यवहार कलु से सब कुछ ठीक कलुनी। तू एमानकु चिन्हिनु, सेमानकु टिके मुह देले मुंडरे बसिबे। मो जेजे सेमानकु ठीक शासन करथिले। अरे जुग बदली गलानी। तू जानिनु मो जेजे रास्ता रे चली गला बेले एमाने घरे कबाट बंद करी बसथिले। आ आजी मो मुहर जवाब दउचंती। पुराना कथा को जाबुड़ी धरले तमर किछि लाभ हबनी, बरं जुग सहित ताल मिली चलिले खाली तमर नुह समस्तंकर मंगल हब। मंगल हब।
ସାର୍ ନମସ୍କାର। नमस्कार। ସାର୍ ଆମ କମଳପୁର ଗାଁର ରାସ୍ତା ଭାରି ଖରାପ, ଯାହା ଥିଲା ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଶଗଡ଼ ନେଇ ଯିବା ଆସିବାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବି କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ धन्यवाद सावित्री देवी। देखिबा ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ସାର୍, ଆପଣ ବୁଝିବେ। अच्छा ठीक अच्छे ठीक अच्छे हाँ हौ पर कथबार्ता हवा हाँ ओके मैं कमी सर कमी हेलो मलय नमस्कार आज्ञा दादा पठे आई मीन शंकर बड़िया अच्छा से जो रोड काम पे आम टेंडरटा पड़ता ये है तर टेंडर पेपर हाँ ये है तर एस्टिमेट सो पास्ट जो काम आप अलॉट करते रिकॉर्ड गोटे रिकॉर्ड दिस वन है रिकॉर्ड ठीक अच्छे आई होप कामटा मिल जाए आज्ञा किसी असुविधा नहीं आज्ञा चिन्हा परिचय हो गलानी सार तो दयावान लोक निश्चय दया करेंगे आज्ञा ठीक अच्छे ताले आपन को लेटर टे इश्यू कला पर कामटा आरंभ करिबा हां आज्ञा टिके चंचल कर अरे हे जीवो सार तो चिन्हा रे आपन कामटा एंती रहि जीवो नहीं ऐसे विश्वास अछि ओके सर जल्दी जल्दी हो आपन ठीक कामटा कर आज्ञा ओके नाइस मीटिंग आछि आज्ञा ओके ଏଇଠି ଆରାମଣି ତମ ହଜିଲା ବଳଦ ଖୋଜିଲା ଠିକ नमस्कार नमस्कार ନମସ୍କାର मासी नमस्कार ବୁଢାଟିଏ ହେଇଥା ହଇରେ ପୁଅ ଆର ତୁ ସହରକୁ କେବେ ଯିବୁ? ହଇରେ ବାପା ସେ ପ୍ରଭାତ କଥାଟା କାହିଁ କିଛି ବୁଝିକିରି ତୁ କହିଲୁନୁ? ନାଇଁ ମାଉସୀ ଆଜି ରାତି ଗାଡିରେ ଯାଉଛି ତାକୁ ଧରି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ହଁ ଆଶିଷ ଭାଇ ତମେ ଆଉ ଜମ୍ବା ଡେରି କରନା। ପ୍ରଭାତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ ଉଚ୍ଛନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ତମେ ମାରେ କଣ ସାବି ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କେବେ ପ୍ରଭାତ ଖୋଜିବି? ଆଶିଷ ଭାଇ ମୋ କଥା କାହିଁକି ଉଠଉଛ? ହଁ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସାବିନାନୀ ଏଇ ନିଅ କ୍ଲବର କାଗଜ ପତ୍ର ତମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲା। ସାବି ବାପା ତମେ ପୁରା କାଲି ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଯାଉଛ? ଆମର ସେ ଠାକୁର ଘର କାମଟା ଯେମିତି ହେଲେ ବି କରିଦେଇକି ଆସିବ। ହେଲା ବାବା ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବି ହେଲା। ଠିକ ଚାଲ ତାକୁ ତ ଗାଁ ସେବାରୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ, ସିଏ ପୁଣି କଣ ବାହା ହବ ମ? ଓହୋ ହାରାମଣି ତମର ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥା देख आशीष मते से अड़ुआ भितर को टाणना रे तू खाली देखिया मु जेतेबेले कथा देइछि सेमान मते खराब भाबिबे शेषरे आम संपर्क खराब हबो। आशीष बाहाबा पे झियो देखा मु आदौ पसंद करेनी। अरे तू पाठ पढ़ीचु सारा जीवन पाई जीवन साथी बाछिବାକୁ जाउछु झियो न देखी केई कोन केबे निष्पत्ति नै पारे? एबे भी ए विषय रे मु मन स्थिर करिनी। पाठ पढ़ा सरिला चाकरी हैला आउ को बुढ़ा दिने बाहाबू हो हेला बाबा तो कथारे मु बाध्य होई जीवी किंतु पछरे मते भूल बुझिबुनी। आम मीनाटा भल झियो मीना को पाइले तू निश्चय सुखी हेबू। देख आशीष तू तो जानिचु पिला दिनु बापा बो चली गले सुख बोली कौन जानिलिनी सुख परी भाभी माया मरीचिका पछरे
ମିଛଟାରେ ଧାଇବି କାହିଁକି? ଆରେ ବାବା ପ୍ରଭାତ, ସେ ସବୁ କଥା ଛାଡ଼, ପଛ କଥା ପଛେ କହିବୁ, ଆଗ କାମ ଆଗେ ସରୁ। କେବେ ଆସେ ମୋଡ଼ କେବେ ଆସେ ଝଡ଼, ମଣିଷ ବାଟୋଇ ବାଟ ସାଥୀ ତାର, ଜୀବନ ସାରା ସେ ଚାଲିଛି ଚାଲିବ, ସରିବା ଯାଏ ତା ପଥ, ଚଲା ପଥ